হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজ আবার এক নতুন ভিডিও এবং নতুন জায়গা দেখানোর জন্য চলে এসেছি। তো আজ কোথায় যাচ্ছি বলো তো? আজ যাচ্ছি আমরা বলরামপুর। তো চলো। चलो दिल्ली से मनाली रट पड़ा ये फसाना दिल से दिल तो मिलाने लड़का तेरा दीवाना दिल्ली से मनाली रट पड़ा ये फसाना दिल से दिल तो मिलाने लड़का तेरा दीवाना 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 তো ফাইনালি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমরা বলরামপুর পৌঁছে গিয়েছি। তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে।